Dobar den, dragi učenici. Dobrodojdovte vo e-učilnica na časot po makedonski jazik za učenicite od drugite etnički zajednici. Ja sam profesor Mladenovska Žaklina, profesor vo Srednjoto opštinsko učilište Ismet Jašari od Lipkovo. Tema na današnji čas nije sintaksa, sintaksičke jedinici i modalna karakteristika na rečenicata. Ke zboruvame za sintagma, prosta i složena rečenica i vidovi na rečenici spored modalnost. Potreben materijal za ovoj čas je tetratka i nekoje sredstvo za pišuvanje, penkalo ili moliv. Celi na današnji čas se da naučime što je sintaksa, da gi naučime vidovite na sintaksičke jedinici, da go definirame pojim od modalnost, da gi naučime i razlikuvame vidovite na rečenici spored modalnost. Pred da pomineme na nastavnata sadržina, najnapred da se podsetime. Naukata za jazikot je kompleksna nauka koja što je sustavena od poveke delovi. Site tije se povrzani među sebe i pročuvat odreden aspekt na jazikot. Pa taka, kako delovina naukata za jazikot gi prepoznavame leksikografijata koja gi proučuva rečenicite, leksikologijata koja gi proučuva konkretno to značenje na zborovite, frazeologija koja što proučuva frazeologizmi, dijalektologija koja gi proučuva dijalektite na odreden jazik, onomastika ili nauka za iminjata, stilistika, nauka za stilot, a za fonetikata, fonologijata i morfologijata učevte vo prethodnite učebni godini. Podsetete se što proučuva ovije delovi od naukata za jazikot. Fonetikata i fonologijata gi proučuva glasovite vo tesna vrska sonif, bea i pravogovorot, odnosno pravilnoto zboruvanje i pravopisot, odnosno pravilnoto pišuvanje. Morfologijata pa gi proučuvaše zborovite. Zborovite imat sposobnost da se povrzuvat vo pogolemi jazični celini. Tije pogolemi jazični celini gi proučuva tokmu sintaksata koja što je predmet na razgleduvanje na današnjov čas. Što je sintaksa? Sintaksata je del od naukata za jazikot što se zanimava so možnostite na zborovite da se povrzuvat među sebe i pritoa da sozdavat pogolemi jazični celosti. Zborot sintaksa je od tuđo grčko poteklo i znači redenje, sostavuvanje na zborovite. Sintaksičke jedinici se sintagma i rečenica koja može da bide prosta i složena rečenica. Sintagmata ušteja narekuvame i imenska grupa. Sintagmata je v sušnost nepriroška jedinica, čiji glaven del je imenkata ili nekoj drug imenski zbor, zamenka, broj i slično. Na primer, devojčeto so crvena kapa, malo to devojče, naše to malo, ubavo devojče. Kako što možete da vidite od našite primjeri, ovdje glaven del na ovije imenski grupi imenkata devojčeto, a vo imenskite grupi vleguvat i drugi vidovi na zborovi, pridavki najčesto, zamenki ili imenki. Imenskata grupa je del od rečenicata i predstavuva една celinka. Povtoruvam, deka bez vo imenskata grupa nema prirok. Rečenicata je osnovna centralna sintaksička jedinica. Osnovana rečenicata je prirokot. Bez prirok nema rečenica osvem vo nekoj isključoci. Na primjer,
Našето malo devojče odi na balet. Znači, prirok vo ova rečenica oti. Rečenicata može da bide prosta i složena rečenica. Prostata rečenica ima samo eden prirok. Na primjer, Ana peje. Učenikot čita knjiga. Složenata rečenica je pogolema sintaksička jedinica koja sadrži najmalku dva priroka. Na primjer, Ana peje pesna, no nikoj ne ja sluša. Сега откако научивме која реченица е проста, а која сложена, да се запознаеме со видовите на реченици според модалноста. Најнапред да дефинираме што значи терминот модалност. Под терминот модалност се подразбира ставот на говорителот за она за кое зборува. Тој, говорителот, може да соопшти нешто, да праша, да изрази желба, да издаде наредба и слично. Па според тоа, според модалноста, разликуваме неколку видови реченици. Расказни реченици, прашални реченици, заповедни реченици, желбени реченици и извични реченици. Расказните реченици ни соопштуваат нешто. На крајот од расказните реченици ставаме точка. Например, денес одам во театар. Со заповедните реченици се искажува некаква заповед, се издава наредба. На крајот од заповедните реченици ставаме извичник. Например, отвори го прозорецот. Со прашалните реченици се поставува прашање. На крајот од прашалните реченици стои знакот прашалник. Например, кога ќе заврши часот? Со извичните реченици се искажуваат силни чувства. Ох, колку ме боли забот! А со желбените реченици пак искажуваме некаква желба или блага заповед. Например, утре сакам да одам во театар. На овој час треба да научиме за што е синтакса, кои се синтаксички единици, која реченица е проста, која е сложена, какви типови на реченици имаме според модалноста. Откако ги научивме сите овие работи, на крајот една задача за вас. Подолу напишаните реченици препознајте ги според содржината, модалноста и напишете какви се тие. Донеси ми го палтото. Денес имавме час по македонски јазик. Немој да трчаш. Ех, да добијам 7 на лото. Колку деца имате? Јасна многу сака јагоди. Ке одиме ли во Охрид летово? Например, првата реченица е заповедна. Понатаму продолжете сами. Ви благодарам за вниманието.